धर्मनगरनि हासपातालाव बेलाइखे किरमा सिंसा कक्तमा कासै फाइका डाक्टर न मताय हिनि वान सगै तुमानि या गुलबो साबुं जायखे तांजगिया बागै खादुलाजाक हासपातालाव साक दायनाय नि लगियो तंनाय रक खादुजाक मानि कक्तमा पातिमुं 8 तारिख डिसेम्बर हरनि दामसार हाइजरावो धर्मनगरनि फायर सार्भिस डिपार्टमेंट कुन सकपायो पूर्व हाफ्लं आमचायो कायसा पातिमुं पाटिखा मालखुं हुनै फायर सार्भिस नि आदर दाति दाति कक्तमा मानै थांका पाटि थायो थाङै नुगैखा खरकसा बरक बेलाइखे साकदुखौ मानखा ताई कायसा टिकटुक इ रिक्सा बाय फाइथानिवो न यागनार मायांगै लामाव फिलि थांमानि बाय इ रिक्साव काजाक पैसेंजार मार्के साकदुखौ मानो हुनै सेमांका फायर सार्भिस नि आदर अ बरक न खिबि काबैनो इ रिक्सा ड्राइवर बबिनि रिक्सा लाङै खारि थांका साकदुखौ मानजाक बरक न धर्मनगरनि जिल्ला हासपाताल तुइ फैका फायर सार्भिस नि स्टाफ नि स्टाफ रक अ साकदुखौ मानजाकनि सिनिमुं साइमानका श्रीबासनाथ उमर थामसिनै बुफानि मुं बिरेशनाथ बिनक पूर्व हाफ्लं साकदुखौ मानायनो फायर सार्भिस रक बरक हस्पिटाल काबै फैमानि यागुलो तेबो किरमा सिंसा मांफिलि डिउटिओ तंनाय डाक्टर वाइसानो अ साकदुखौ मानजाक बरनो नाय थांपाइखा ताई साक हामयांगजाकनि दुखु मानजाकनि लगिनि बरक रक ना सिंलाय दंलायखा तामो सापाइनो हुनै फेबा साकदुखौ मानजाक बरक तेबो बारि बासाका बारि तंमान बाय कायसा याग बहायनो बाय थांजाक जरा कलमा नासिंमा अल साकदुखौ मानजाकनि लगियो तंनाय बरक रक नासिंमाया अंगै सायनो थांबाबो साना माया अंगै खादुजाक लायखा अल बरनि खरां चिरिखक लाइमानि बाय हासपाताल गनाङै जतनो गरमुरो नांलायखा डाक्टर अ साकदुखौ मानजाक न मंसा कक सायावयो थांपाइखा ताई फालिया आबुनो तैनो तेबो खा दुखु नांजलायो अल पाइथाक जरा बरक फायुका इमार्जेंसी बेदेगो आरो न प्रेसक्रिप्शन रुई साउका बरनो ताम खायनो नांनाय आबुनि यागुलो न डाक्टर फाइनानि सिकां न बरक ककमा थुंदरनि बसकाङो फाइ अ डाक्टर अक साकनि एमनि कक सिलजावो फियाबा ताबो खरकसा साकदुखौ मानि थाखाय तामुइ डाक्टर अक आबहाय खलाय आबुनो ताबो सुंमुं आबगैनो साक नायने रक जाय खायानि बागै खादुजाक उमानि कक्तमा চিনিয়া খাওয়া কাছে ফ্যামিলি মান্থলি যাওয়ার পরে ডাক্তার আইয়া দেখিয়া গেছেন কি আমরা কিছু আর কইছেন না আমরা একটু গরমার পরে স্যার আইছেন আইয়া দেন দেখিও কি এখন কাগজ কাছিরম করছে পয়লা হওয়ার পরে দেন দেখিয়া গেছেন কি আমরা কিছু আর কইছেন না ওই সময় আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম এটা পূর্ব হাফলং আপনার এই প্লাইউডের যে ফ্যাক্টরি হ্যাঁ ওই ওখানে হঠাৎ করে একটা টুকটুক উল্টে যায় রাস্তার মধ্যে উল্টে গিয়ে টুকটুক মধ্যে বসা ছিল এক প্যাসেঞ্জার ওনার এই হাতটা ভেঙে গেছে তো ক্যাজুয়ালিটিকে ওখানে ফেলেই টুকটুকটা কোর্ট থেকে পালিয়েছে যার কারণে টুকটুকের নাম্বার আমরা কালেকশন করতে পারিনি তো গিয়ে দেখি ক্যাজুয়ালিটি রাস্তার মধ্যে পড়েছিল এবং খুব সিরিয়াস ইঞ্জুরি অবস্থাতে তো ওনাকে আমরা রেস্কিউ করলাম করে ধর্মনগর হসপিটালে শিফট করেছি ওনার চিকিৎসা চলছে ওনার নাম শ্রীবাসনাথ বয়স 32 বছর বাবার নাম বীরেশনাথ বাড়ি পূর্ব হাফলং Dikatakan emergency tiga, bonoma emergency tiga selesai. Oh. Yang ada di mana? Yang ada di mana? Kita sih. Kita. Ada aku cuma itu. Tarik dulu saya sampai dia sakit tadi. Saya dia. Kita udah mau itu.
কিতা হইছে আপনারা তো কইতা কইবা ভাই একটু একটু না ইয়ে ডাক্তার কি এবার এতক্ষণ আসলো নাকি না না তাহলে? একবার ইয়া দেখিয়া গেছি হ্যাঁ। দেখিয়া গেছেন খালি রাখিয়া এখন তো হ্যাঁ। কিছু তো আমরা কইতা কিতা আসলে বিষয় কিতা সমস্যা আচ্ছা আপনাদের কিছু বলে নাই না না কিছু পরীক্ষা লাগলে তো কইতা কইতা আমরা কি সমস্যা কি অসুবিধা স্যার স্যার আপনি স্যার। জানি না স্যার ওনারা কেন অভিযোগ করলো কি অভিযোগ করলো কেন আপনার উপরে না আগে তো দেখছেন বলতে আপনি তো রোগীর সামনে না তো এখন স্যার আপনাকে আপনার উপর অভিযোগ কেন আনলো স্যার কাইন্ডলি আমি